नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी सुबेदार मंडल और किसान मोर्चार दायित्व आसिलु। आज यही दायित्वर पर मैं आतरी बहा प्राय आज এবছর हले किंतु दायित्व द्वितीय व्यक्ति कोनोबाक सिहते रखिब परा ना एतियाले राखिब परा ना हेतु मैं जानु। मैं बीपीएफत किय आहिलु फार्स्टत मैं कबले गले धीरज दार जो सामाजिक एटा दायबद्धता और सৎ व्यवहार जितार आगते टिकेट खुवार आगते समाजर भितर सोमाई जेनेके समाजर व्यक्तिर लगत मिली समाजे बिचरा काम करा दृष्टान्त उदाहरण आमी पाइछु। সেই এনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত যদি আমি লগ নাদিওঁ তেনেহ'লে অনাগত দিনত আৰু আমি জিকু যোৱাৰ পিছত সেইজন ব্যক্তিক আমি লগ পাম নে নাপাম আমি নাজানো। যিজন ব্যক্তি আমাৰ সমাজৰ লগত আছে কাম কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিক আমি সমাজ হিচাপে সমৰ্থন কৰিম বুলি মই এই ধাৰণাৰে সমাজক আগত ৰাখি আৰু ধীৰজ দাৰ পৰা অনাগত দিনত তেখেতক জিকাই দিয়াৰ পিছত তেখেতক এটা বিটিচিৰ এটা বিভাগীয় দায়িত্ব যেতিয়া তেখেতে পাব এম পাব সেই এম পোৱাৰ পিছত আমি বিভিন্ন आशा बांधी मनत आशा बांधी समर्थन কৰিবলৈ আমি আইছো। তার মাজত আছে এটা শিক্ষিত যুৱক যুৱতী সকলক যাতে ধীৰজ ছাৰে যাতে কর্মসংস্থাপন করে দিব পারে বিটিসি সরকারের জরিয়তে সেইটো আমার আশা এটা। আর যেটাতে আমি এটু কারণে আইছো ধীরজক আমি আগতেও কইছো যে আমার ৭৬ নং মডেল আইসিডিএস সেন্টার বনাই দিব লাগিব। ২২২ নং বাতাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় ১৯৪৬ চনত স্থাপিত হয়েছিল ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বত সেই বিদ্যালয় এতিয়া যি অবস্থাত আছে এটা বিয়া অবস্থাত আছে সেইখন মডেল স্কুল হিসাবে তেখেতে গ্ৰেণ্ড দিব পাৰে এইটো আশা ৰাখিছো। দ্বিতীয়তে আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত থকা অসুবিধাবিলাক সমস্যাবিলাক তেখেতক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই আইছো। নিশ্চয় তেখেতৰ কাৰ্যকালত এইবিলাক সকলো সমস্যা তেখেতে পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধান কৰি যাব এইটো দৃঢ় বিশ্বাস অন্তৰত ৰাখি আজি আমি তেখেতৰ লগত হাত মিলাবলৈ আহিছো। ধন্যবাদ। आज 17 नং सबाइझार समष्टिमा बिजनी जिल्ला गोर्खा जातीय पोफ को नेतृत्वमा 150 जना भन्दा पनि धेरै बीपीएफ दलमा आज गोर्खाहरूको धेरै ज्येष्ठ नेताहरू आज बीपीएफ दलमा जोइन गर्नुभयो र सबाइझार समष्टिमा आज अरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट आज माननीय श्री घाग्रामा महिलारीज्यूको नेतृत्वाधीन बीपीएफ दलमा आज आएर आजको यस बाताबारीको सभामा बीपीएफ दलको गोर्खा कम्युनिटी सेल बिजनी जिल्लाद्वारा आयोजित गरेको यो सभामा हामीले उहाँहरूलाई वेलकम गर्यौं र आगन्तुक दिनमा 2025 को सेप्टेम्बर महिनामा जुन घाग्रामा महिलारी सरको नेतृत्वाधीन जुन बीपीएफ को सरकार हुँदैछ र त्यो सरकारलाई पूर्ण समर्थन दिँदै आज एन्टायर बीटीसीमा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खाहरू आज बीपीएफ दलमुखी भइसकेको छ र यति खाटाङ भयो 99% गोर्खाहरू आज आउँदो 2025 को जुन काउन्सिल निर्वाचनमा फेरि होलोको चिन्हमा गोर्खाहरूले भोट दिनेछ र हामी यही नै भन्नु चाहन्छौं बीटीसीमा केवल घाग्रामा महिलारी ज्यूको मुख मात्रै बीटीसीको नेतृत्वको हिसाबमा यहाँ उहाँलाई सुहाउँछ। आसाममा असमको मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मालाई सुहाउँछ भने दिल्लीमा माननीय भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुहाउँछ भने बीटीसी अथवा बीटीआरमा केवल माननीय श्रीजुत घाग्रामा महिलारीले मात्रै सुहाउँछ र यो प्रमाण आउँदो 2025 को सेप्टेम्बर महिनाको निर्वाचनमा गोर्खाहरूले प्रमाणित गर्नेछ। धन्यवाद। निर्मला थापा, गोमा प्रधान, गोविन्द भण्डारी, गोविन्द दर्जी, जमुना देवी बस्नेत, बाबू आचार्य, मित्रलाल काफ्ले, टंकलाल अधिकारी, टेक बहादुर गौतम, कृष्णमाया तिवारी, रमा देवी,
কুমাৰ বঞ্জাৰাক আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আৰু প্ৰকাশ ভণ্ডাৰী কুমাৰ বঞ্জাৰা আৰু প্ৰকাশ ভণ্ডাৰী আৰু বিৰাজ অধিকাৰী আৰু সঞ্জয় ৰাভা আৰু অজয় ৰাভা অজয় ৰাভা যিবিলাকৰ নাম কোৱা হৈছে তেওঁলোকে আহি যিবিলাক যে বিপিএফ দলত যোগদান কৰিলে তেওঁলোকক বিপিএফ দলৰ গোৰ্খা চেলৰ পৰা আমি আন্তৰিক